बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। और जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम, और हम चौथे बाब का पहला सबक पढ़ रहे हैं, बच्चे। जैसे आप बच्चे हैं, ये भी सबक भी बच्चे हैं और बहुत ही मज़े का सबक है। आपने इसको क्लासरूम में पढ़ा होगा। हमारा आज का हासिल ताल्लुम सुन्ना से मुताल्लिक है। और क्या है वो? मुख्तलिफ समई ज़राए इब्लाग से कहानी, नज़म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा या हदायत सुनकर इसकी निशानदही कर सकें। मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जो सुना है वो खबर है, नज़म है, ऐलान है, खुतबा है या गुफ्तगू है। तो अभी हम एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। सबक पढ़ाने से पहले आपने ये सुनकर बताना है कि ये क्या था। वीडियो को पॉज करें और सुने। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग़ की बहारें, वो सबका चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफस में, होती मेरी रिहाई ऐ काश मेरे बस में। मुझे उम्मीद है कि आपने ये अच्छे तरीके से सुन लिया है और आपको पता भी चल गया है कि ये क्या था। आपने बिल्कुल ठीक बताया, ये नज़म पढ़ी गई है। और अब हम चलते हैं आज के सबक की तरफ। आज हम आपको कुछ चीज़ें पढ़कर सुनाएंगे, क्योंकि ये सुनने की सरगर्मी है और आपने बताना होगा कि ये क्या है। क्योंकि आप पहले भी बहुत सारी चीज़ें सुनते रहते हैं, ड्रामे, कहानियाँ, वाक़ये, गुफ्तगू, ख़बरें, ये सब चीज़ें हम आज आपको सुनाएंगे और आपको इसमें फ़र्क भी पता चलेगा कि क्या होता है। पहली इबारत सुने। बहुत अरसा पहले एक जंगल में एक लोमड़ी और सारस रहते थे। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सारस तालाब से मछलियां पकड़कर लोमड़ी को खाने के लिए देता था। इस तरह दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। सारस बहुत सीधा साधा था, लेकिन लोमड़ी बहुत शरारती और चालाक थी। वो हमेशा दूसरों को तकलीफ देती थी। दूसरों की तौहीन करने और इनका मजाक उड़ाने में इसे बड़ा लुत्फ आता था। बताइए ये क्या है? शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया, ये कहानी आपने सुनी है। दूसरी बात सुने कि वो क्या है। सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए घर के अंदर और आसपास खड़े पानी को भी हटाएं। ये क्या है? शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया, ये है हदायत जो आपको दी जाती हैं मुख्तलिफ बीमारियों से या मच्छरों से बचने के लिए, ताकि आप सेहतमंद रहें। अब अगले सबक की तरफ चलते हैं। ये इबारत मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी और आपने बताना है कि ये किस चीज़ की इबारत है। सुल्तान महमूद गजनवी बड़ा मशहूर और नेक दिल बादशाह था। इसके पास एक देहाती नौजवान आ गया जिसका नाम अय्याज था। उसके पास तालीम भी नहीं थी और शाही तरबियत भी नहीं थी, मगर बादशाह के दरबार में आकर जब खिदमत पर लगा तो उसने इतनी अच्छी खिदमत करना शुरू की कि थोड़े अरसे में बादशाह की नज़रों में बड़ा दर्जा पा गया। बादशाह ने अपने मुकर्रब बंदों में शामिल कर लिया। अब जो पहले से मुकर्रबीन थे वो बहुत हसद करते थे कि हम बड़े ख़ानदानों वाले, बड़ी अक्ल वाले, समझ वाले, तालीम वाले हैं, हम बादशाह के मशीर थे। ये कल का नौजवान पता नहीं कहाँ से आ गया देहात से उठ के कि बादशाह की उसके ऊपर बड़ी ख़ास नज़र पड़ती है। अब आप मुझे बताइए ये क्या है? शाबाश, आपने सही बताया, आपने वाकिया सुना है, तारीखी वाकिया। इसी तरह कहानी और वाकिया में थोड़ा सा फ़र्क होता है। वाकिया जो है वो कोई तारीखी हो सकता है या कोई इस्लामी हो सकता है, लेकिन कहानी जो है वो खुद से घड़ी हुई होती है। ठीक है, अब हम आगे सबक की तरफ चलते हैं। अब हम ऐलान पढ़ेंगे कि ऐलान क्या होता है। हजरात, रोज़ा अफ्तार कर लें। प्यारे बच्चों, आपने रमज़ान के महीने में अक्सर ये ऐलान मसाजिद से आता हुआ सुना होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ऐलान और गुफ्तगू में भी फ़र्क महसूस हो गया होगा।
گا کہ اعلان کیا ہوتا ہے اور گفتگو کیا ہوتی ہے۔ دوسرا اعلان سنیں، ایک بچہ جس کی عمر 5 سال ہے اپنا نام عمر بتاتا ہے۔ اس نے سفید نکر شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ جس کسی کا بچہ ہو امام مسجد سے رابطہ کرے۔ اس طرح کے اعلانات مسجد سے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اعلانات اور عام گفتگو میں فرق پتہ چل گیا ہوگا، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ہدایت علیحدہ ہوتی ہے، اعلان علیحدہ ہوتا ہے، عام گفتگو علیحدہ ہوتی ہے، اور کہانی، واقعہ اور خطبہ علیحدہ ہوتا ہے۔ اور تقریر کے کچھ الفاظ ہم سن لیتے ہیں۔ تقریر کا علیحدہ ہی انداز ہوتا ہے۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے قلم کی طاقت تلوار سے زیادہ ہے۔ جناب صدر، قلم نے لوح پر نام محمد جب لکھا ہوگا، خوشی سے بڑھ کے فوراً شاخ توبہ بن گیا ہوگا۔ یہ ہے تقریر کا اسٹائل۔ تقریر میں کسی اور طریقے سے بات کی جاتی ہے، اور آپ سن کر بتا سکتے ہیں کہ آپ نے تقریر سنی ہے، واقعہ سنا ہے، یا کہانی سنی ہے، یا خطبہ سنا ہے۔ یہی ہمارا آج کا مقصد ہے، اور یہی سبق ہے کہ آپ کو ان تمام صنف میں فرق پتہ چل جائے۔ خبریں سن لیتے ہیں، ایک خبروں کی سرگرمی کر لیتے ہیں۔ پہلی خبر دیکھیں، وزیر اعظم ایوان میں آ کر اثاثوں پر وضاحت کریں۔ یہ وزیر اعظم سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اگلی خبر دیکھیں، کل رات 2 بجے سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس کی شدت 2.5 تھی، تاہم کوئی جانی یا مالی نقصان کی خبر موصول نہیں ہوئی۔ تو پیارے بچوں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ خبر، اعلان اور عام گفتگو میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سبق پہ چلتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں خطبہ کیا ہوتا ہے۔ خطبہ کے لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع لیا ہے۔ اس کے چند لائنیں ہیں جو میں پڑھ کر سناؤں گی۔ خطبے کی عبارت جو ہے وہ بالکل ہی مختلف ہوتی ہے۔ لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں جیسے کہ تم آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت کرتے ہو۔ دیکھو، عنقریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال فرمائے گا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو۔ پیارے بچوں، یہ جو خطبہ ہوتا ہے یہ مساجد میں امام مسجد دیتے ہیں یا علماء کرام دیتے ہیں۔ اس میں دین کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج آپ کو خبر، خطبہ، ڈرامہ اور خبریں وغیرہ میں فرق پتہ چل گیا ہوگا۔ اور عام گفتگو کیا ہوتی ہے؟ عام گفتگو وہی ہوتی ہے جو ہم آپس میں کرتے ہیں، جیسے کہ کیا حال ہے، اور وہ میں ٹھیک ہوں۔ اس طرح بہت طویل گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ گفتگو میں اور خطبے میں بھی فرق ہوتا ہے، اور اعلان اور ہدایت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک انفرادی سرگرمی کر لیتے ہیں۔ برقی میڈیا سے کوئی ڈرامہ سنیں اور بتائیں کہ تقریر اور ڈرامہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ روزمرہ ٹی وی پر ڈرامہ دیکھتے رہتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا، آپ سنیں گے ڈائلاگ تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ڈرامے کے ڈائلاگ ہیں۔ اور تقریر جو ہے وہ اس کا اسلوب جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جب آپ تقریر سنیں گے اور ڈرامہ سنیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان میں کیا فرق ہے۔ اور گروہی سرگرمی ہماری یہ ہے کہ 2 گروہوں میں موبائل فون یا کمپیوٹر سے مختلف کہانیوں، واقعات، ڈراموں اور گفتگو کی ریکارڈنگ سنیں۔ ہر گروہ سنائی جانے والی ریکارڈنگ سے درست صنف کی نشاندہی کرے کہ یہ کیا سنا ہے آپ نے۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ ٹیلی ویژن یا یوٹیوب سے کوئی معیاری مزاحیہ ڈرامہ دیکھیں، اس کے اہم نکات اپنے پاس محفوظ کریں اور غور کریں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا، کون سی باتیں آپ کو اچھی نہیں لگیں۔ اس ڈرامے میں مذاق کے پہلو میں پوشیدہ پیغام بھی دیا گیا ہے جو کہ آپ نے بتانا ہے۔ ان تفاصیل سے قبل ڈرامے کا نام اور دیکھنے کا ذریعہ بھی تحریر کریں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی سرگرمی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کا آج کا جو متن تھا وہ سننے سے متعلق تھا۔ ہم نے آج خطبہ بھی سنا، خبریں بھی سنی، اعلان بھی سنا، اور یہ ایک ورک شیٹ ہے جس پر ایک لنک دیا گیا ہے۔ اس لنک کو آپ نے ضرور کلک کرنا ہے۔ یہاں پر جو بھی چیز دی گئی ہے اسے سنیں اور بتائیں کہ وہ کیا ہے۔ اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔